प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आप मान को समस्त को नमस्कार। मु विश्वास करुँच आप माने भलरे अच्छी सुस्थ सबल अच्छी आउ प्रभुरे अच्छी। आज सकाळे मो हृदय रे ईश्वर स्वर मते शुभागला कि मो जीवन साक्ष्य मो आप मान साक्षात रखी। मोर नाम हूँ ब्रह्मानंद डिगाल। मु कंधमाल आसी जो परिवार मु आसी से परिवार प्रथम दुई मतर परिवार थिले, अर्थात दुई मतावलंबी परिवार। मो माँ ख्रीष्टान परिवार, मो बापा अण ख्रीष्टान परिवार। किंतु माँ को जीवन रे प्रभुंकर वाक्य एते हुए तो जड़ित नथिला बा माँ उत्तम भाव रे तो प्रभुंकर परिचय पाई नथिले। आउ सेथि निमंते आउ से निजर पूर्वर जानिथिबा ईश्वरंकर वाक्य को भूली जाई पुनर्बार विजाति परि कार्य करथिले। कारण मो बापा विजातीय थिले, अण ख्रीष्टान परिवार थिले। आउ से परिवार रे मु वृद्धि पाइली। आउ मो परिवार संपूर्ण अशिक्षित परिवार। मु प्रथम व्यक्ति जे कि एबीसीडी बा वाई लेखिबा शिखिली। आउ यह भी सत अटे, मो बापा माँ निजे नहीं कि मते स्कूल रे केबे नाम लेखै नथिले। अन्य माने स्कूल को जाउथिबा देखिकी मु मध्य सेमानक पछे पछे जाइथिली। अनेक दिन परे मो बापा जाई कि मो नाम स्कूल रे लेखैथिले। मु बापा माँ को विरोध रे कहूची यह नुहे, किंतु से समय एक शिक्षार महत्व नथिला बा पाठ पढ़िबार गुरुत्वता नथिला बा पाठ पढ़ंतु आम पिला माने एपरी भावना सेमानक मध्यरे नथिला। कारण अनेक घरे बसी रहुथिले, अशिक्षित ही रहुथिले। टिके बड़ हेले बापा माँ को काम रे सहायता करी से माने आगो को बढ़ुथिले। तो जेहेतु शिक्षार आ प्रसार व प्रचार बा शिक्षार गुरुत्वता नथिला से निमंते या थिला। किंतु मो हृदय भितरे पढ़िबार इच्छा थिला। तो से निमंते मोर बयस भी हो जाइथिला। आउ सेति पई मते मने पड़ुछि तृतीय किंबा चतुर्थ क्लास रे मते सीधा सड़क भाव रे नाम लेखा जाइथिला। तो एपरी आ अवस्था ने मु पढ़िबा को जाए मते गोटे पेंट बा गोटे सार्ट थिला। आउ सेटा ही मु पिंधि के जाए। आउ सप्ताह सप्ताह सारा तो से ड्रेस रे ही मु जाए। आउ पाखापाखि गोटे किलोमीटर अधिक चलिकी जावाक पड़े। मु खाली गोड़ रे चलिकी जाए, पाद रे चलिकी जाए, चप्पल न थाए। आउ एपरी चालू चालू का जेते बड़े पंचम क्लास सरीला से समय नवोदय एक एंट्रांस परीक्षा देवा निमंते शिक्षक माने पिला मान को बाछिले। आउ जो पिला को बाछिले से पिला मध्यरु जणे अभाव न हेबारु ता देह खराब हेबारु हो ठीक अछि याकू पठै देइथिबा परीक्षा देउ बोली मते पठैतिले। नवोदय एंट्रांस निमंते मो पूर्वरु किछि मते प्रस्तुत करा जाय नथिला बा शिक्षक माने किछि कहि नथिले किबा मु भी से विषय किछि जानि नथिली। आउ नवोदय एंट्रांस देबा पय मु जाइथिली। पाखापाखि चाली चालिका बधे मते लागुछि ताहा 4-5 किलोमीटर हेतिबो परा लागुछि। जेतेबेले पहुँचिली एकाके जाइथिली नवोदय परीक्षा देबा समय माँ मते मने पड़ुछि 5टी टंकाटी देइथिले। आउ मु परीक्षा हॉल रे पहुँचिली। देखला को बहुत टाए पाए बेड़ी की आस्तिबा पिला माने गोटे बहुत बड़ हॉल रे परीक्षा देउछु। आउ से समय आउ मु भयभीत भी थिली। आउ एग्जाम देली। आउ एग्जाम मोर बाँ पटे केते लोक पिला माने बसतांती, डाहाण पटे पिला बसतांती, आगरे भी पछरे बसितांती। आउ जेतेबेले से माने मोर पेपर शीट को लिखितबा शीट को अनथांती मु कोन करथिले ना मु तांको ढांकी देउथिले। काहे कि ढांकुथिले जानि छंती कि एति पई नुहे जे मु ठीक उत्तर लिखिछि आउ से मु उत्तरटी
अन्य पिलाटे देखि कॉपी करदेव से नुहे मु भूल उत्तर लिखिछि आउ से मो भूल उत्तर पढ़ी के से मते जदि अनेइब हसिब मते ताहले लाज लागिवो अपमान हेतु मो पेपर सीट आंसर सीट मो ढांकी देउथिले किंतु जेतले रिजल्ट बाहरला मु तो केबे आशा ही करि नथिली जे नवोदय पर एंट्रांस रे मु पाइबी यह मो पाई ईश्वरंकर ही आशीर्वाद थिला आ अनेक पिला माने से भितर एग्जाम देइथिले से भितरु आमे 2 जण आउ से एग्जाम रे पास हेलो नवोदय रे मु पाठ पढ़िबार सुयोग पाइले। तो प्रिय प्रभु संतान माने प्रभु वाक्य गोटे पद मु पढ़ा चाहूँगी मन पड़ुछि मो हृदय कथा कहूँ से पदटी पढ़ा ताहा द्वितीय तिमोथी तार 1 पर्वर 9 पद से आम्भ मान को परित्राण करिअछंती व पवित्र आह्वान रे आह्वान करिअछंती आमानक कर्मानुसारे से ताहा करि नाहंती मात्र ताहांक निज संकल्प व अनुग्रह अनुसारे करिअछंती सेही अनुग्रह अनादि काल पूर्वरे ख्रीष्ट जीशुंक ठारे आमान को प्रदत्त होइथिला। मु एथिपाई ए पदटी पढ़िली ईश्वरंकर योजना थिला अनादि काल पूर्वरु मो पाई जे मु से परिवार गोटे अशिक्षित परिवार मु आसीबी मु पाठ पढ़ी आउ मते नवोदय एंट्रांस पे प्रथम सिलेक्शन है नाही किंतु मो पाई बदे से पिलाटीर जनकर देह खराब हैला सेति पाई मो जाई एग्जाम देइथिली या ईश्वरंक योजना थिला। तापरे नवोदय एंट्रांस रे पाइबा पाई मध्य मु जदि निजर योग्यता को एबे भी जदि भाबीबी मो पाइबा पई योग्य नथिली ताहा ईश्वरंक योजना थिला। बेबेले मने पड़े मशा जेमिति आउ फारोंक प्रासाद रे रहिकी विश्वर समस्त विद्यारे शिक्षित होइथिले ईश्वर वे तो चाहिए मु पाठ 2 अक्षर पढ़ी नवोदय एंट्रांस पाइकी जदि मु गाँ रे थांती वे तो आज आपको सामने रे ठिया होइके साक्ष्य दे न थांती किंतु प्रिय प्रभु संतान माने एक विपरीत परिवेश हो गला मु नवोदय एंट्रांस पाइबार कारण आम गाँ एक गुणी गाड़ी गाँ थिला तांत्रिक विद्यार गाँ थिला मु जेतले नवोदय एंट्रांस पाइली मो विपक्ष नहीं चली गले ना ये पिलाटा उन्नत हेबो आगो को जीव पाठ पढ़िबो एथिपाई मो विरुद्ध रे से माने षड्यंत्र करबा को लागले षड्यंत्र कले 1993 रे मु नवोदय एंट्रांस रे आम साहिर बोधे आम गाँव द्वितीय पिला बोधे हेबी द्वितीय पिला मु नवोदय रे पाठ पढ़ी मैट्रिक पास करबा मु मैट्रिक पास करबा मो पाई विपद थिला कारण से मानकर षड्यंत्र मो विरुद्ध रे बढ़ी बढ़ी चलीथिला। मैट्रिक परीक्षा दे आसला परे आ मु जेतले घरे थिली से समय मते तांत्रिक करिकी मारी देउथिले मते मने अछि जीवनर शेष निश्वास रु मु फेरी आसीछि जने मरुथिबा अवस्था रे तार जीवन की परि हुए से अनुभूति मोर अछि मु कथा कहि पार नथिली केवल निज लोक मानकु अनेक मु कांदुथिली कहीं ना से मानकु छाड़ी कि मैं दुनिया रु चली जीव बोली किंतु जानी ना एबे बुझी पारुची एबे जानी पारुची ईश्वर योजना करथिले मो बंचबी बोली कहीं ना एबे मो बुझी पारुची जे से अनादि काल पूर्वर मते बाछि थिले अनादि काल पूर्वर तांको अनुग्रह मो पई थिला सेति पई मो बंची गली किंतु हठात मोर बड़ भौणी चलीगला हठात से मरीगले तांत्रिक विद्या करिकी मारिदेले तांत्रिक माने तापर आमने परिवार सहित समस्ते छिन्न भिन्न हो गलु गाँव रे रहिबा पई आमानकर साहस पाइला नहीं आम बापा माँ मान को समस्त को घेनी मामू गाँ को चलीगलु आ मामू गाँव रे अनेक दिन पर्यंत आम रहीचु दुख कष्ट समस्या कौन ताहा मो अनुभव करिछि अंघेली भेइछि बहुत कष्ट करी परिश्रम करी बापा माँ मो जत्न नहीं छंती। प्रिय प्रभु को संतान माने मो मामू परिवार लुजुरा मुंडा अटे विशेषतः अधिक स्नेह ममता देई छंती से माने प्रभु को जानी थिले प्रभु कथा जदि हो कही से समय मते मने नहीं किंतु से माने मो पे प्रार्थना करुथिले
ଦିନକର ଘଟଣା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୁଁ ଭଲେଇ ଆସିଲି, ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ସାନ ମାମୁଁ ଘରେ ଆମେ ଥିଲୁ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲି ମାମୁଁଙ୍କର ବାଇବେଲକୁ ନେଇକି ମୁଁ ପଢ଼ିବି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥାଏ, ସେ ଛୋଟ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଖଟ ଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ଖାଇସାରିଲା ପରେ, ରାତି ପାଖାପାଖି 8:30 9ଟା ହେବ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବାଇବେଲ ନେଲି, ପଢ଼ିଲି। କ'ଣ ପଢ଼ିଲି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ କିଛି ମନେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ସେ ବାଇବେଲଟି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ରଖିଲି, ତକିଆ ଉପରକୁ ରଖିଲି। ନା, ସେମାନେ କହିଥିଲେ ନା ବାଇବେଲଟି ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ଉପରକୁ ରଖିଲେ ତୁ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆସିବନି କି କୌଣସି ଡରିବନି ବୋଲି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ବାଇବେଲଟି ଥୋଇକି ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲି ଭିତରୁ, କାରଣ ଗୋଟେ ହିଁ ଛୋଟ ରୁମ୍ ଥିଲା ସେଟା। ତାପରେ ଭିତରୁ ମୁଁ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ, ଆଉ ଏ ଶୀତ ଦିନଟି ଥିଲା, ମୁଁ ଚଦର କାଢ଼ିଲି, ଗୋଡ଼ରୁ ଢାଙ୍କିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଙ୍କିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ମୋ ଗୋଡ଼ଟି କବାଟ ଆଡ଼କୁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଦର କାଢ଼ିକି ଢାଙ୍କି ହେଉଛି, ମୋତେ କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ କବାଟ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲି, କବାଟ ଖୋଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ 3ଟି ବ୍ୟକ୍ତି କବାଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସିଡ଼ିଟି ନିଶୁଣିଟି ରଖିଲେ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଉପରେ। ତାପରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲେ, 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତ, 3 ଜଣ ଏକା ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଉପରେ ଜଣେ ଚଢ଼ିକି ଉପର କବାଟର ଉପରେ ଲେଖିଲେ, ବନ୍ଧରେ ଲେଖିଲେ, ଯୀଶୁ ଏ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି। ମୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ମୁଁ ଚଦର ଢାଙ୍କି ହେଲି। ଚଦର ଢାଙ୍କିକି ଧୀରେ ଚଦର ଏଢ଼େଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କବାଟ ଆଡ଼କୁ ନଉଛି, କବାଟଟି ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ଆଚମ୍ବିତ ହେଇଗଲି, ଘଟଣାଟି କ'ଣ ବୋଲି। ମୁଁ ଡରିକି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଉଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ, ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ବାରମ୍ବାର। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 8:30 9ଟା ଆଡ଼କୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣେ ସେବକ ଆସିଲେ ବଳିମୁଣ୍ଡାରୁ। ସେ ଜଣେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି, ଜାଣିଲି ପାଷ୍ଟର ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲି। ଆଉ କହିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏପରି ଏକ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ଏହା ସାକ୍ଷାତରେ, ଏହା ମୋର କିଛି ସ୍ୱପ୍ନରେ ନଥିଲା, ଏହା ସାକ୍ଷାତରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କିଛି କହିବେ କି? ମୁଁ ପଚାରିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟିକି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ସେ କିଛି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ସେ ଘଟଣାଟି ରହିଲା। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମୋ ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏକ ସମସ୍ୟାର, ଦୁଃଖର, କଷ୍ଟର, ଅଭାବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲି। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ହେତୁ ମୋତେ ଖୋଜି ଆସି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଏବେ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ସମୟରୁ ସେ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା ପରେ ପୁରା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ସେ ମୋତେ ଖୋଜିକି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ ତୋର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ତାହା ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ ଏତେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ବା କେହି ମୋତେ ବୁଝେଇ ନଥିଲେ, ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ, ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କାଳର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସହାୟ ପରମେଶ୍ୱର। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଦର୍ଶନ ମୋତେ ସେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ, ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଦେଇଥିଲେ। ଓ ତ କିଛି ଦିନ ଡେରି ହେଇଗଲା ଓ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ, ମୋତେ ସେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ଯାହା ବି ହେଉଥା ନା କାହିଁକି, ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଯାଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପରି ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେହି ସମୟରେ ହୁଏତ ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତି, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମାରୁଥିଲେ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତରେ ମୁଁ ଆଜି ନଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ ବୁଝନ୍ତି। ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଦେଖାରେ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ ନାହିଁ, ସେତିକି ସେ ନୀରବ ରହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଣିକି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ମୋତେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ମୋର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ବାଣ୍ଟୁଛି ଏଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଟି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ମୋତେ ସେ ଛାଡ଼ିଲେନି, ମୋତେ ସେ ଭୁଲିଲେନି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କଢ଼ି ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଜି କି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ। ଯଦି ସେ ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏତ ହୋଇନଥିଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ମୋତେ ହୁଏତ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ତୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ମୁହଁରେ କାହିଁକି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଛୁ, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ, କାହିଁକି ଅସ୍ଥିର ହେଉଛୁ, ମୁଁ ସବୁ ଠିକ୍ କରି ବୋଲି ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଏ ଗୃହର କର୍ତ୍ତା ଲେଖିବାର ଅର୍ଥ, ସେ ମୋର କର୍ତ୍ତା, ସେ ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଭାବିବାର ବ୍ୟକ୍ତି। ପରିବାରର କର୍ତ୍ତା, ପରିବାର ଯେମିତି ସବୁ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ସେ ମୋର ସବୁ ଯତ୍ନ ନେଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଓ ସୁନ୍ଦର ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଓ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟ ଠିଆ ହୋଇ ଏ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ଗାଁର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ଏରିଆର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି କରିଲେ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଯେପରି ମୁଁ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବି ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।